Q. Q-man! Q-man! Start with letter S. S. S, S, S. S. Sumot! 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 Silipon! Silipon! Letter T. 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 Tinte! Tinte! Bawal! Diba? 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 It's Cheers time! Ayan guys, nagbabalik na naman tayo mag-vlog! At ngayon, may gagawin tayong challenge. Ito ang Bring me! Guys, bring me pero letter lang yung babanggitin ng ang babanggitin ni Bossy. Kaya guys, ito lang ng letter. Kapal, kapal, kapal! Sapol, sapol. Letter Q, Q. Q-man! 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 Ganun lang guys, ganun lang gagawin natin. Okay. At syempre, para ganahan yung mga kasama natin, Hoy! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Cute. may cash prize! Let's go! Bring me starts with the letter Ah, tayo. O. Oh! Kilo na una! Check natin sa CCTV. Wait lang! Tawa ko na! Tawa ko na! Wait lang! I-review! Naka-prepare pa na ako. Sige pa na to. Sige, sige mo na. Ikaw na, sige. Shoutout Botong ha. Next. Ayaw mo wala ng pera, Lugi! Start with letter S. S. Sumot! 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 Silipon! 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 Tama to! Silipon! Sumot! Sumot! Silipon! Pag Bisaya ka, Bisaya ka ba? Dati lang yun, oy! Dati lang yun, oy! Silipon! Letter English na natin, di ba? R. Arting! Hey! Bahala ko nila! Rico! Ako na to! Next. Okay, may pang chowking na kami. Letter T. 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 Bawal. Ano ba? Diba? 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 Tino ako. Okay, timba. Balik mo yan. Ikaw magaling nito. Okay, siguro na. Letter P. P. Pandan! Wait lang. Ano yung phone? Pwede yung phone eh. Phone, pwede yung phone. Pandan. Buko pandan! Nakalagay ako! Hindi pinakita yung B. Yung buko, walang pandan lang, pandan. Isa pa! Last chance! Phone. Phone! So, ano yung phone? Bono! Disqualified, binigyan ko. Letter
L. 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 Lapis! 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 Pinigay mo naman kasi. Lapis! Pili ka yung sagot. Sigaw. Ay, bunga! Bakit may tulong? Ang daya mo na! Dalawa na! Para ka nagpapakopya. Next! Letter. Starts with the letter V. Mahirap yan! Go! Villanueva! Villanueva! Boy, hindi pwede yung gamit! Gamit. Oh, ayan. B. Hindi dapat ito kayo. Ano? Pakita mo! Pakita mo! Lola! Ano? Lola! Meron di ba bilang? Big na. Shout out kay Lola. Lola Tessie. Nagbe-bake yung ate mo. Sayang daw, gini. Letter I. Isaw! Asan ang isaw? Asa yung isaw? Asa yung isaw? Ay! Ay! Ilaw! 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 Ano? Ilaw! Ilaw! Papaklasin ko yun? Highlights, pinatong na sa likod. Sayaw muna, sayaw. Start with letter U. U. Umbrella! U. 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 Ano ko si chair? Nagkaroon ako sa international, binigay upuan. That chair. Okay, ang ulalo ay si... Yan! Tatlo na! N at saka Y. N. N at saka Y. N. N. Dalawa dapat ha, dalawa. Guys, dalawa dapat yung kukunin nila. Ano, N. Bakit sa wala? Walang may! Meron yan! May isa na ako! Note sa kay YouTube! Walang may! Note sa kay YouTube! Pwede, no? Note sa YouTube. Note sa kay YouTube! Pwede yun, note sa YouTube. Note! YouTube! Okay, anak! Kaya pag nagsama yung YouTube. YouTube! Oh. Last. Backyard! Unang letter. B. Second letter. E. Third letter A. B. E. A. Tatlo. B. E. Tsaka A. Isa? Ano isa? B. E. A. B. E. A. B. E. A. Shit, wala may isip. May isip ka ba? B.
B-E-A. Parang Okay. Bob. Okay. X. Apple. Ano nga? Ano? Apple. X. X. X? Oh. Pwede. Bob. X. Apple. Okay, correct. Hindi, di mo pinata yung apple eh. Asa May apple yan. May apple yan. May apple yan. Ayun o. Tama. Patingin. Bag. X. Plus 2 eh. X yun. Apple. Pwede. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Bakit di mo ako piligan? Nanalo! Ay, tatapos yung vlog natin! At sa mga gusto pang masundan tong vlog natin, guys, comment na kayo at mag-like! Silpo!